Gimhe Konghang, Bandar Gimhe. Sekarang mau pergi perjalanan dari Gimhe menuju Seoul. 원활한 시공 확인을 위하여 승객 여러분께서는 잠시 마스크를 벗어주시고 반드시 본인의 신분증과 탑승권을 Ini setelah jaket. 우리 35번 나오나 여기 Menunggu pesawat jam 1. Kita menunggu pesawat jam 1 dan sekarang baru jam 12:20. Sambil menunggu ini kursinya juga digaris-garis ya, jaga jarak selalu. Berhubung lagi COVID, sini sepi ya, tapi yang di sana di gate 33 itu ramai. Gimpo Konghang. 아울러 코로나19 확산 방지를 위해 손님당 부산 탑승을 실시하고 있사오니 20분량 이후 뒷좌석으로 부담된 승객께서는 먼저 탑승을 준비해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 오른쪽 편 봐주실게요. Kita yang di ekonomi bro.
Ya, sekarang ada di pesawat, bro. Sekarang sudah sampai di Seoul, Gimpo. Di dekat Seoul. Alhamdulillah perjalanannya nyaman dan selamat sampai tujuan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.